Ang gospel reading gitawag nato ni the Beatitudes sa Binisaya kabulahanan. Tutukan nato ni kada adlaw kay muagi ta og daghang kay opportunities sa atong kinabuhi nga makasinati ta og blessedness, makasinati ta kabulahanan. Ug ang assurance gikan gani sa Ginoo mismo. Bulahan ang maluluyon. Sa ito pa, kini lang usa ka butang nga gi-announce sa ito Ginoo. Bulahan ang maluluyon. Sa ito pa, kada adlaw, kung makapakita tag kaluoy sa mga tao nag-aliro nato, mas sinati gyud nato ang kabulahanan. Kaday gayon, gikan sa